हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल कुलधुबरी। मैं आलमगीर हुसैन और मैं आपलोक देखाबले लैसो बिहार एट मस्जिद जी मस्जिद प्राय 50 बছৰৰ পিছত নদীৰ পৰা ভাহি উঠিছে। কথাটো আচৰিত যেন লাগিলেও এয়া সঁচা, কাৰণ আজিৰ পৰা প্ৰায় 50 বছৰৰ আগতে বিহাৰৰ নৱাদাহাৰদিয়া ফলৱাৰীয়া ডেমৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল। সেই অঞ্চলটোত প্ৰায় 22-23খনমান গাঁও আছিল আৰু মছজিদটোৰ ওচৰে পাজৰে মুছলমান মানুহৰ সংখ্যা বেছি আছিল। সেইকাৰণে তাত মছজিদ থকাটো এটা ডাঙৰ কথা নহয়। তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল মছজিদটো বহুত পুৰণি, প্ৰায় 150-200 বছৰৰ পুৰণি হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। কিছুমানে মোগল আমলৰ বুলি ঠাৱৰ কৰিছে। যিয়ে নহওক মছজিদটো প্ৰায় 50 বছৰৰ পৰা পানীৰ তলত পৰি আছিল, কিন্তু নৈৰ পানী শুকাই যোৱাত আৰু মছজিদটো ওলাই পৰাত সকলোৰে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। जी, ये लगभग करीब 150 साल पुरानी मस्जिद है और इसमें हमारे वालिद साहब इमामत किए हैं। उनका नाम मोहम्मद वली अंसार। इसके बाद हम करीब 2.5 साल तक का अरबी तालीम हम अपने वालिद के साथ में इस मस्जिद में लिए हैं। लेकिन सरकार ने आदेश दिया है, ये करीब 22 बस्ती यहाँ से उठा दिया गया। 22 बस्ती? जी, 22 बस्ती उठा दिया गया। जब डैम का प्लान हुआ, डैम का प्लान कर्पूरी ठाकुर ने 40 से 42 साल से पानी में डूबा हुआ। जब ये डैम बना तब से मतलब ये डूबा हुआ, पानी में डूबा हुआ। जी जी। ये मस्जिद 150 साल पुरानी है। जी हाँ, 150 साल पुरानी।